Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have two properties for sale, walking distance to the White Sand Beach with separate owner, guys. Laylay og tag-iya. The first one is, this one is 1,385 square meters at 3,000 pesos per square meter. 15 meters wide frontage. The other one is 700 square meters. So dinhi gapon mao gapon ning linyaha, guys, at 2.5 million pesos. So nindot kaayo, nindot gapon. So nag-frontage sila, guys, og tag 15 meters wide. Wala ra sila nagtapad, guys, pero na duol ra gyud kaayo. So nindot ni kay rectangular pa ingon sa sulod. So nindot kayo buhatan og hotel nya. Kini nga building, guys, under construction is the extension of a beach resort. Meaning murag mapuno na ilahang kuan dito mga guest. Ari diri ibutang nila mo na mga istorya, ha. Dili pa na ingon confirm pero mao gyud nay mahitabo. So mao nay nakanindot diri, guys, kay nanay existing business pod. So pwede ta maka-enjoy din. Walking lang ta dito gamay, mga 200 to 300 din sulod na din ta dire. Na day access, guys, oh, na mga motor na ka-standby, boat no, mga then white sand na dayon, lantaw na nimo dang mga balas, oh, mga white sand beach. So meaning kung naa kay yuta dito nga atong ibaligya dito ma-walking ra, so nindot kayo kaysa mo palit ka og white sand beach kay mahal man gyud kayo, guys. Yawa na po'y available, puro na po mga second lot o kadto na lang yun ang gilayon, wala na po second lot, mga third lot na o fourth lot kay gipang pugngan naman. So wala na ipundo na bas mga nakapalit pod. So mao ni, guys, no, ari ta maligo, guys, nindot kayo ni. So white sand beach yun, nindot kayo sa nga tanan. Ano siya, guys, pwede ta maka-enjoy dire, libre, for free, walay makabadlong, libre yun kayo. Yang na kay kuan dito, so awa na, walking distance ra. See, pero naapod napoy nag-istorya nako dito dapita sa alain pod nga portion nga ma-walking ra pod mga 300 to 500 square meters for sale gyapon. Okay, thank you.